السلام عليكم bonsoir à tous. Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. اليوم راح نحضر معاكم الدجاج المحمر في الكيكوت مينيت. Alors ce soir la recette c'est poulet rôti à la cocotte minute. عندي في المكونات الملح Donc les épices, donc du sel, وعندي فلفل اسود le poivre, وعندي راس الحانوت الفواح voilà, donc je connais pas en français celui-ci, hein. وعندي القرفة La cannelle, وعندي الفلفل الحلو التحميرة paprika وعندي الكركم. et curcuma. راح نقدم معاكم طريقة التحضير. Voilà, donc on va ajouter les épices directement sur le poulet. راح ندير فيها شوية تاع الملح، كثروا الملح يعني ما تخافوش. Alors, un peu de sel, n'hésitez pas parce que le poulet mange du sel, hein, donc ندير فيها الملح هكذا ما تخافوش نكثر فيها. voilà, faut pas hésiter. Donc le sel. وراح ندير معاها شويه تاع الفلفل الاسود. Un petit peu de poivre. Enfin, quand je dis un petit peu, nous, on n'hésite pas, hein, c'est... وراح ندير معاها راس الحانوت التفاح. Voilà, si quelqu'un connaît cette épice en français, n'hésitez pas sur les commentaires à me l'envoyer, s'il vous plaît, parce que je connais pas en français. وندير معاها القرفة. Voilà, un petit peu de la cannelle. وراح نزيد الفلفل الحلو التحميرة بابريكا. Voilà, paprika. Donc nous, le poulet au préalable, hein, on l'a lavé, nettoyé, enfin tout ça quoi. وراح نزيد الكركم. Et du curcuma. ما تخافيش ولا تقولي راني كثرت لها يعني لي زيبيس، معليش راهي تجي هايله في الكيكوط. Ouais. N'hésitez pas sur les épices, faut pas avoir peur parce que à la cocotte minute, ça mange, ça mange les épices, hein. Alors évidemment, on a une broche, hein, dans le four, mais on l'avait déjà essayé à la cocotte minute et vous verrez le résultat. C'est assez bluffant. وراح نحزمها بالخيط تاع المطبخ، وكيما تحزميهاش معليش وما عندكش لا الخيط ولا حاجه معليش Oui, voilà. تقدري ديريها هكذا راح نوريلكم طريقه كيف راح نديرها بالكيكوط. نغسل يديا نوريلكم. دوكي واش راح ندير؟ عندي الكاس هكذا راح ندير فيه زوج كيسان تاع الزيت. Voilà, donc le poulet est bien épicé, hein, de partout. Donc là, dans la cocotte minute, vous rajoutez 2 verres d'huile. Voilà, comme ceci. صافي زوج كيسان تاع الزيت هكذا. Voilà. ومن بعد واش راح ندير؟ راح نسخن شويه الزيت
يسخن شويه ومن بعد نوري لكم الطريقه كيفاش نقليه. Voilà, donc on va laisser bien chauffer l'huile, hein, vraiment bien la chauffer, pour ajouter le poulet ensuite. الزيت راه سخني شويه، راح نوري لكم كيف راح ندير الدجاجه في الزيت. Voilà, donc l'huile a bien chauffé, et là on a mis le poulet. و يعني مش راح نقلب عليها الكيكوطه كيما راح نقول لكم بيت، يعني نبدا نقلب فيها كيما تقلي الدجاج ولا كيما تقلي الدجاج ولا يعني تبدي تقلبي فيها حتى تولي لك ذهبي دوغي. Voilà, donc avant de fermer le couvercle, vous fermez surtout pas le couvercle maintenant. Le poulet, de temps en temps, il faut le retourner. Donc vous faites des allers et des retours avec le poulet pour qu'il soit bien doré. Donc il ne faut pas fermer le couvercle tout de suite. شوفوا من بعد ما قليتها مليح يعني حمرتها مليح حطوا عليها وحمريها. دوك واش راح ندير؟ Voilà, en gros ce que ça donne, hein, quand on l'a tourné, retourné, bien retourné. Vous ne fiez pas à l'huile, hein, l'huile on va bien évidemment toute l'enlever. Mais voilà ce que ça donne à peu près. دوك راح نقلق عليها الكيكوطه. Donc on a changé de gaz, vous mettez au petit gaz, hein, pas au gros, on a changé. Donc voilà, ensuite vous mettez le couvercle, vous serrez bien. والغاز راني نقصت يعني نار هادئه. Voilà, au petit gaz. ومن بعد واش حديري واحد 20 دقيقه تعاودي تفتحي الكيكوطه وتقلبيها وتخليها طيب وتحطيها مش حطول لك. Voilà, donc vous laissez environ 15 minutes. 20 minutes. 20 minutes, mijoter le poulet. Ensuite, vous sortez, vous réouvrez votre cocotte minute et vous retournez le poulet. Vous faites un aller-retour, vous refermez. Donc voilà, donc la recette poulet rôti est terminée. Et qui dit évidemment poulet rôti dit poulet rôti frites, n'est-ce pas? Batata frites. الدجاجه راهي يعني وجدت لي ما درتيش الوقت بزاف، درتها مع شويه تاع البطاطا ولا ديريها مع السلطه ولا كيعرف الماكله تاع الصيف خفيفه. ونقول لكم واش حنقول لكم، نقول لكم شهيه طيبه وشهيتكم في الجنه والسلام عليكم. Voilà, on espère que cette recette vous a plu. Poulet rôti cocotte minute, c'est pas commun, je trouve. Et puis, voyez le résultat, hein, c'est vraiment bien cuit, c'est vraiment bien rôti. Et surtout, le goût, c'est avec les épices, magnifique. Donc voilà. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Et surtout, en cette période, protégez-vous. Salam alaikum, à bientôt.